Fish on tayo. Ay. Aji. Naka-fish on tayo. Aji. May gulay, Aji. Aji. Relax kilid to guys, kapse. Aji. Yes. Aji sensei. Aji tsurimasu. So yung target po natin na huli natin. Uy. Oh. Para hindi masakit. Okay. Kasi mo ba ano lang naman? Ano lang kulot? Ang kulot. Paras na siguro. Tanim lang yung kamot. Gisi ba ya. Lang tanim ka mo. Ay. Para hindi ma Sorry. Laki. Ay laki. Mga kilid lang. yun no. Yan. May pang live bait na tayo. Tambo kayo. May pang live bait na tayo bukas ka fishing. Sige. Ang problema wala ta no. Wala ta ano katag ni? Reater. Reater ba sige dagdag sa. Sige lang. Katambok. Tambok. Ay, tambok. Kilid mo lang. Kilid lang gani. Tanda siya bla. Yes. Balubtang lang papsa eh. Ha? Balubtang mo lang. Dagdag ko papsa yan. Sige. Jagat bla. Sikat sila. Anong color sila? Ito rin oh. Gamit ko. Paps. Ito rin yung gamit ko. Ay hindi. Iba. Nandito siguro Paps. Nandito Paps. Ay. Wa mo kabalo. Oh. Wa mo kabalo. Wa mo des. Ay Paps. Nabilin ko guro sa balay ang pan. Nabilin ko gid. Pero mo sa style color sang imo pan. Mo style sa imo color. Kami pa. Don't know.